kita reveal the true performance. Okay. Assalamualaikum YouTube and selamat sejahtera semua viewers. So hari ni kita nak buat satu unboxing lah. So unboxing untuk ECU M5 Umar Racing . So ini dia punya kotak . So Umar Racing reveal the true performance. So ada stiker hologram Umar Racing. So ECU ni boleh buat monitor and tuning, unlock RPM and power up lah. So increase engine performance lah. So okay. So kat bawah ni dia ada ni lah, tunjuk lah. Okay. Tuning by smartphone, monitor data by real time. So kita boleh monitor sensor punya reading ke apa semua by real time lah. So release RPM limit. So buang cut off lah. Okay. So up to 10% power with stock engine. So engine stock dia boleh increase power 10% lah. Okay. Then 3D ignition timing tuning, plug and play, barrel compensation, temperature compensation, meet OEM reliability requirement. So meet OBD standard. So waterproof, IP67, line bus support, FR auto tuning and fuel connection lah by closed loop control. Okay. Then inilah. So ini untuk ECU M5 Umar Racing untuk Benelli RFS lah. Okay. Then ni dia punya logo saja. So ni warning. Dia punya warning, this product is intended to be used only on the racing motorcycle on closed course and not for use for on road lah. So tapi dia jual ramai je pakai kat on road kan. Okay. So ni dia punya bawah kotak dia. So dia ada dua function lah. Satu, tune using smartphone ataupun laptop lah. So dua-dua boleh guna lah. So dia ada link, dia punya link dia. Okay. Okay, jom kita reveal the true performance. Okay, kita reveal. Okay. Ini dia performance dia. Kita dah reveal lah. So dalam ni dia ada ECU, dia punya ECU unit. So jom kita keluarkan lah. So ini dia punya ECU unit je lah. So ni soket untuk ECU, untuk Benelli lah. Okay. Okay. So dia ada wire connector lah. Okay. Ni satu wire connector untuk Bluetooth punya link lah. Satu lagi tak tahu rasa untuk yang kabel untuk laptop rasa. So nanti kita baca dia punya instruction lah. Okay. So ini. Dan yang kedua, dia punya billing lah, Bluetooth punya link. So ni ada belakang dia tulis ada eraser lah. Yeah. So ni dia punya Bluetooth link socket. So dia pasang kat sini lah. So ni dia pasang. Okay. Ni ada dua barang. Then dia punya instruction manual lah. So okay, inilah kita punya unboxing hari ni untuk
rumah racing M5 ECU untuk Benelli RFS. Okay, so terima kasih kerana menonton saya punya channel. So jangan lupa like, share dan sudilah subscribe saya punya channel Okay, so terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum.